Kohima laga town city pura tu Burra Basti laga mati ase. 20 years ago, ULB election Korea to 19 wards there, 14 manudu out of 19. Burra Basti bara yade ULB laga member president. This time, American laga ULB laga election Korea to selection committee to Kohima town to pura laga area para ayegene buya manu ase. Bahar para ayegene yade buya bi yade pura India para bi ayegene yade buya jaga ase. Kohima reflects the character of Nagaland. Itu kumba family to kumba to thanda, kumba to gorom, bacha khan saisi gule. Alag character. New York hoilebi, New Delhi hoilebi, Dimapur hoilebi, Mohuchun hoilebi, Kohima hoilebi. Every city has its character. That's why I am very happy that the election committee we have inculcated this accommodativeness. Amar itia ULP candidate kan to Burra Basti manobi ase, Aho manobi ase, Sema manobi ase, Lotha manobi ase. Gorkha Nepali manobi ase, sob jati yede milai ke ase. Talaga personal qualification, talaga leadership political ne. Hamar baba to hamara NDP party bi like ticket dile bi ticket tu noksan no hola. Aro sai paribo. Itu hisabte like ticket dishile. और आज ये अपना गांधी ब्लॉक पब्लिक लीडर्स अलग-अलग कम्युनिटी पर भी आए हैं अब तक आएगा ना तय जितनी से इतने तो है कुम्बा तो इतने तार लोगों का भी पूरा होता कुम्बा तो आएगा ना कैंडिडेट लगा चेहरा भी सबो कथा भी होते वो और पार्टी भी किने का ऑर्गेनाइज करना काम करे पार्टी लगा प्रिंसिपल आइडियोलॉजी भी होने बोला ऐसा होता इसी वजह ना पार होते इसी पॉइंट भी होले पार के तो दामोर पॉइंट पूरा को रिक्वेस्ट दीजिए हमारा लगा एनडीपीपी ऑप्शन के विशेष तरीके से के वो भी इधर तो ना पार भी हमें तदे किले पार बोल मिला और ये हमारा लगा हमें साधो कोहिमा म्युनिसिपल Council laga election wala bida political party se hai NDPP the strongest political party और NPP itu deta hai मिली साधो itu deta political party ही election खेले वाला है किंतु ताने में एक डेंजर का है NDPP और NPP itu भी confusion भाव दे किंतु हमारा तो NDPP दूसरा वाला तो NPP है ऐसे और ये तो हमारा ऑनरेबल NPP MLA डॉक्टर चीज़ ताई आए के ना अपना लोगों मीटिंग करा हुआ हमें सोशल मीडिया पे दिखे थे हमें तार लगा अगेंस्ट दोनों तार लगा पॉलिटिकल पार्टी के तो अगेंस्ट वो बोले ना ये तो पॉलिटिक्स है इलेक्शन है तो ताई भी अपना लगा बॉडी का है कि ना हमें सीएम लगा प्लेसिंग लगना है इधर वाला मान तो ऑपोजिशन लेस गवर्नमेंट है इधर एनडीपीपी के दिल में एनपी के दिल में क्या है इधर भी कोई है बताइए ये तो इधर का नहीं इधर बेटा पॉलिटिकल पार्टी भी अलग है we have our own established political party हमारा लगा principle होले भी ideology होले भी अलग किले हमारा opposite लेस गवर्नमेंट है हमें तो कोई नहीं हमें रिपीट ना but we have come together to resolve the Naga political protected issue itu है दे हमारा introduction अलग दिवो मोइला नाम हेनु सोसे कोसे ह्युमे आसे आमी 20 years काम करी किने हिचे 10 साल जाई किने दिल्ली दे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर दे काम करी ना हिचे
কাম কৰি কিনে আহিয়া তাৰমানে মেইনলেণ্ড থাকিয়া তাৰমানে মিউনিচিপল ডিপাৰ্টমেণ্ট অলপ অলপ লগত বাৰা কাম কৰিয়াটো দেখিছে আৰু আহি কিনে গভৰ্ণমেণ্ট নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্টে বি কাম কৰিছে ৱাটাৰ এণ্ড ছাপৰ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন লগত ৱাটাৰ এণ্ড চেনিটেশ্যন ছাপৰ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন লগত 10 সাল বি কাম কৰিছে আমি এইটো চেন্ট্ৰেলি স্পন্সাৰ্ড প্ৰজেক্ট একটা দে এক্সটেন্সিভলি স্বচ্ছ ভাৰত মিছন কাৰণে কাম কৰি আহিছে তো কাম কৰি কিনে আহিয়া তাৰমানে ডিষ্ট্ৰিক্ট খানে ৱাটাৰ আৰু চেনিটেশ্যন ফানে বেছি কাম ভাল বৰা যা দেখি কিনে আমি বি ভাবিছে itu mohana community laga development de bishi jaga de komzor ase aru inaga phamte kaam kuri dibole lage hoile jodi opportunity paise kole dangor platform de uti kine community kane kaam kuri dibo hoile ina ichha thakiramde ULB election announce hoise to moi bi moila aspiration ekta thakia kane একটা বাল সময় আহি কিনে মই কে পুঞ্জিছে হৈ কিনে ভাবিছে তো মইলা এসপিৰেশন দো আমি লা মতাকে শেয়ার করিয়া দো তাই ফুল সাপোর্ট দি কিনে মই কে ইনকা এসপিৰেশন আছে বলে ইলেকশন দে কন্টেস্ট কৰি দি কইছে ইনকা নিছনা মইলা ফ্রেন্ডস মইলা ফ্যামিলি খান বি এল্ডার্স খান বি সব সাপোর্ট দি কিনে আমি এটো ULB ইলেকশন তে khara kuri bole moi decision loi kine aji moi yate khara kuri ase moi ULB election te do ekta sapna thakia kane moi bi itu ULB election te khara kuri ase moila sapna tu moila ward D block ward tu ekta model ward banai dibo mon itu moila sapna ekta ase aru moila vision ekta do mohana D block their residents khan laga quality of life aru safety do itu improve kuri dibo mon naga itu ekta ase aru colony manukan laga endorse kuri ne takhala involvement endorse kuri ne moi কাম কি হলিবি কলিনি লা দুখ সুখ খান জানি কিনে কাম কৰিব তো একটা মই লাগা ভিজন একটা আছে ইনাগা কৰি কিনে একটা ভাইব্রেন্ট ইনক্লুসিভ আৰু সাস্টেইনেবল ফিউচার বানাব ইটো একটা মইলা ভিজন আছে দুসরা তো ইউথ এমপ্লয়েবিলিটি ইটো দে তো মই স্কিলিং আৰু এডুকেশন আৰু নে enterprise business phane bi itu kan ta kan ke skilling kuri dikine ta kan ke employable banai dikine ta kan ke nijer laga pet pani bole paria la rasta bisari kine ways and means bisari kine ani kine youth kan kane naga kam kuri dibole to mula mon ase aru dosra do youth empowerment